Malo tamai sala Right. asia machungai ni ko ai. Andono. Naka. Singa tambo asia machungai ni. Naka. The mobile phone you have called is engaged. Please hold while your call is diverted. This call is being diverted. Basta Yo baba. samatal juga nonton lain ni. Dono nang wale bu. Naka. Iya, tolong bro. Dola. Asia machungai nonton tu lain ni. Bina balik. Naka. Yo, kasmai pai asia machungai ni. Naka. Ena wala sakani sam ena kena wase 5 ka ono ena tikin na itolu kana tikin nongo asinga kausarere kina kauna wagararabi kina vei kiamuni ni sambula vinakatalemai singa tambu vinaka vei kiamuni sana lubini kalau kuni sa tiko rao kasama rao tal tiko mai ena ndua tal ena ngauna ni nonda VOSA ena nona wasana kalau ba usibe ena nonda mai bandeuda sei kwa na vaganana no member letter na rua na leso ni levu na COVID-19 wata ke na AstraZeneca na kena vaccine and na tobolea mera ni da VOSA taka na buno e dur mai kina na rai vakalo se na rai ba bola tambo na kena integrate taki na loma di bengarabi ba buni wai pausi na mate ungo se kwa na nonna inaki se na loma ni kalau Wandua tale o kinda waki kemuni talitiko another tale ni nonda turanga kena nonda i wambula ngoni turanga ko Chisu Karisto nimberna ni toso o sa sureti kanda ena vuno andui tabanga ndui barong tiu maikina ena akabinde inde kabina kami lulunga no ulunda dan karabana kalo ena dona masu da masamanda
Tamai ke me misanga mai loma langi. Na kalau lebu, na kalau undaulo loma. Na kalau sanga indondono munuro kobe. Na kalau ikili-kili munundo kai. Belatene o kemani indondoanga na kalau. Kandondono me vango lebe kemani na varoroko nando kai kena langiti. Nusabang dina tagi kemani sa oti na dagadaga ni bembuli. Na dagadaga ni mai mi vagambulai na kawatamanta na delana mai kalibari. Na ni mai mi sotavi maroroi karoni bolitu na ni mai mi bula na bengau na sa oti. Me atawatali tiko mai na kabini no mani singa ni badi diango indai dai. Kemani sa katalanga nusile tiko bike mami na inui na iwali ni lenga. Nindona singa kuni na lisu bike mami lisu talemai. Sana otikina na nuingaongawa, sana otikina na loman lenga ki mami sotabotu ena ngau na indai. Wa usibi ena vuku ni mate ungo na COVID chini kadiwa. Ka loman lenga tu kina levu na tamata ena ngau na indai kena waini mate. Ni alubina na kalau ena kawi indai ni ve uncertainty. Na vede leda yaki ni burabura kse ko burabura. Langmanda mai patekia wena nomu ni volatambo ena wase 5 ka ono ena vole ni dauni sambe ena tikina I tolu. Kana tikinongo whenever I am afraid. Ena bengauna tau dhoko au daurere. Yo, I will trust in you, Lord. Ia kau na vararavi ka nuita ki kemunin dunduanga na turanga. Lebio kani lomani na rere na fia endua na tiki ni nondambula tambusakani na tamata. Kandau susumai se sudumai na baka sama ni rere nindo mbasi kana environment ni uncertainty. Ninda senga ni kila enduna ka menda banga edora vausibi ena veka e tungo e matanda ndo mbasi ka kina veirkenda na nuingawangawa vata kena rere. Yo vinakata mo bande tanga veikenda e vida na baka sama ena ikavinde indai ena buguni kaya kana bosa ni kalau membalata na fia na rere na tangaya ongo e tiki ni nonda mbula na tamatambale e asenga ni nona itubu na kalau ena ngau na taumanda sei kwa na tamata merere ike na ngase ko tebita e acceptanka e vingomo koya nambula oya nambula ni tamatambale ya na rere kaka kinoko koya ena bengauna ke de onda urere au nuita ki kemuni dondo asema matangali environment vadava na ivalu na ndrendre na lenga baga ilavo e sotava na ngasi ko tevita na kana be matangali dava kedanga e kabangango ko kwa ia kauna bakara ravi tigunga be kemuni na kalau aka na point of winakata munutumi kai ke
na rere kay na tangaya e tiki ni nondambula na tamatambale. E asenga ni nona ituba na kalau mai na ipakatigibo. E na buku ni nonda dingi kina ipalabalada e anabuna embasi ka mai kina na kena consequences ongo seikwa na rere kay na tangaya. Doyado nga indo na kapakabuli tikenda ando embasi ka mai na rere. Sa soaking to and on the fallen nature na tamata seikwa na mbulongo na rere na kena manu ni rere sa turang tu ena ngonda kapag kai na fallen nature na sinful fallen nature ni tamata ena ngau na ndo yado kina so na yalo ena banua enda mbula kina ena banua enda tiko kina kapag kai rei ndua tani endo bakayan rata na manu ni rere o kwa sa shokin tu kasa turatu ena ngonda na tamatambale. Irona vakasama levo enda na tumika sombo ena akabindendai. Na imatai na vakasama ni mateungo na COVID-19 se COVID chinikadiwa. Na biokani lumani ngo normal. E senga nindondo me tanga yaki na indona tamata e kila na bosa ni kalau. Ninda tamata mbale enda bulati ko na buru mbale ka kena seni kau tu ongo na towi mate. E sera una tu na buru mbale enda bulati ko na sei ko na towi mate. Endo kau mai sendo mbasi ka sono matangali towi mate bakango ka wakatarana kalau. Merani nda vulida kina nyongo na ka e kautamai na nonda dingi kina I valabalada mai na ibagatigibo endo babuia na nonda rai endo babuia na nonda bakasama menda tomik saka kina sei ko na bakasama ni nonda dingi tambusaga na tamata kina I valabalada bekemani na biokani lumani Hindi na kina na bosi ni kalau ndau ka sandau yanto na bi ka keda ngaungo menda vinaka kina. Na nonda surroundings na bi ka e vagataratu na kalau menda lanako de ruma e hanga kina nonda mbula ni lago bata kina ngodi turanga o Jesu Kristo. E tuli raki kenda kina ba vinaka. Kandau yanto talanga kina menda realize taga kina. Na uncertainty na world uncertainty e normal na biokani lomani kibao kila na nomo ibola tambo kanduto kana kai vavu na uncertainty ni buruburu mbale ndor bulutiko kina sei kwana nindarun dingi kina vala da ana bono embasi kama ikina na covid ene biokani lomani ronga e senni o kwenduango e na so talemai Magtaka toka na itugutuko wasabi kemani ena kamindindai ena lebu tale na kena ve matangali ena mbasi kamai keni karuwa na biyo kanilomani ni baka sama membeleta na COVID o koingo e baka ta kila ni baka ta oti ni ngauna enda sambula tiko kina ni sana lebu tiko mai na kena ve matangali ya eda kaba na teboro Eseng ni takaba na kalau ia bakatarana kalau meado merani kaloko ningau na vekenda ni sa bola kasarati ko me songa na katu mini lolama me lesumai na nonte bangambolo ko Jesu Kristo vekamani na daw barong ti kumaya na bata ni benga ram ni First Light Gospel Ministry sa mata utoko vekamani na bangana noya me balanta na lima na ibanga tankile ka sulego Jesu ena Matthew ena karamase rusanga bulukaba eva the covenant evoro endua the covenant kalo na manteni ka the covenant evoro na be baga dalai baga lotu garra ni kanda baga binanga na tamata lotu ena ngauna ndendai ke baga endua e abalati tigo baga lebo ena uncertainty e kautama na COVID-19 batake AstraZeneca na vio kanilo mane o kenda na tamata lotu ko katiu kina kako Jesu garau ni kemundo baga binaka me kako ni baga dalai kemundo endoa na sign number 2 na sign ni ve baga dalai baga lotu
levu na tamata lotu erna beba kadalai kasaya tu tiu kana nonda bura ena ngauna indenda kamai tarato kana ulutanga memberlata na covid kena ueni mate au na kai tara sombo na bunua e bosa kina weekend na kalo ena vakasa mani ueni mate dua e normal na covid belanta ni o koingo e consequences ni nonda mbale ni nonda ndingi e vakavoia weekenda e lesoni weekenda keni karua o kwa e whip taki kanda kapato tolo taki kanda menda lesto tolo wana kalo belate vaka ta kila ni ngauna na te borro ena the cover na kena levu ni vakarauti ko me lesu mai ngoni turango Jesu Kristo ena the cover na kena levu ndondoa kabe kanda ni bolo tambo ni bolo vaka kila na kama si tin karua na tikene tin karua ni sa kilango ko sa leka nangauna ena dhunru bagalevu katiki toka ni nona dhunrungo na tebo rose kwa na kauta mai na mate kauta mai na tabuki ni bonua ko e abala taltunga kino burubure na ngaune ndai se kwa na natural disaster o kwa na kana scientific names na babatoka iti na climate change patakane keni karua ngona na veo kandilo mani na sign number 2 na veo kadalai na sign number 2 na ivalo na sign number 3 sei kwa na tavuki ni vanua watake na sign number 1 na kaya the covenant ya voro na pestilences na mate dha e bonga ena yadho mai ni sa yadho mai kuni vile dhaki na veo kandilo mani marau bilete sa kaloko ni ngauna ni go chisu sa vole kasaritiko ni lesu tale mai. Karoni baka sama na biyo kanilo mai na ubina kata merani da toso kina ena kapitalinde indai seikoya na vaccinongo na Astra. Na biyo sinongo na AstraZeneca. Se na biyo wani mate dhabanga. Enda na tara ena kapitale indai e rua na kena view. Se rua na kena aspect endo e vatoka na positive views wata kene rua na negative view ngo metanga ba walanga sei koya na bonua e bagandeo takitala tiko e na buku ni vengarabi membaleta na tambani nimbula nei matai na positive views membaleta na dhangadaka ni waini mate o Jesu Kristo bakataki koe tukunu ko koya. Para itaka bangango ko koya e anga nga na vuni wai ve ira era tawi mate. E mai vangitora ko Jesu na nona ministry e nando na platform sa andavo otitu na medical platform. Gelago mai ko Jesu me mai vingarabi o koe sa angito nga na platform oya. Sandavo otitu me baka rawa taka weekenda menda dingoma na puno e dhurma ikina na nona ministry kaka kinoko ko na nungu ministry toto bata saranga bata kena ministry bangayango na medical ministry na physician ministry indu wala nga eu tarana kambeleta na bula bayalo wira tarana kambeleta na bula bayango toto ka usi bitu ya kaka kinoko ko ya e hanga nga na vuni wai ve ira tovi mate seni hanga ve ira mbulu vinaka yembeleta ninta tamata mbale na kautamata kanda panga na ulu kina rusa tamundo ana vuna ila kuma ikina ko Jesu e hanga ve kenda mbeleta ninta tamata tovi mate vayalo engitoro ko Jesu na platform sa andavo rao tu sa banda vori rao tu o de banda vor na kalonga pakataki koya. Dua tale na vio kani lomani o loke pakataki koya endo na buni wai. Na nona benkra nona dhaka koya e buni wai. Kapag data nga tiko weekenda e senga ni anda main taki na dhaka pa buni wai na dhaka ni tambane ni mbula ni dhurumai na kabakayalo me baka ilemu na tamate na ngaune indai era sa pangandeo taga tiko se pangandeo taga dhala tiko ya
Keni karua, au pangamatala tiko ya, se kwa na kamembelenta, na ka membeleti luke, e kadhivi o koya, e na dhangadaka, vaka ndau bengarabi, vaka yalo, sa totoka ni sa tiko rao toko mai koya, na bengarabi, membelenta na yango, na chiko mbula. E senga ni violate taka, senga ni undermine taki, na bengarabi, membelenta na tiko mbula, ni dhurumai, na vaka sama, ni mbula vayalo. Oh, e vedere, rongo ro dhaka bata. Tuko no chiso ya, membula vinaka, na lomundo me baka sa mbula vinaka sara na lomundo. Mbula vinaka na ngomundo ni me baka sa mbula vinaka sara na lomundo. Rua, na biokani lomani. Dotale na buno ene bolo tambo na bolo ni boso pa mbale. Ene kana wase tin kabiti ene tikine rusang bulkaro ronga da mawulika. A joyful heart is good medicine. E pangataga keu kwa na waini mate. Ka kwa na waini mate pinakandundua na yalondo mama rao. Nabi ukani lumani bilata ni sa 2 round 2 na bengarabi membalenta na waini mate. Sangai dhurumai na bengarabi bagayalo kangitoranga se kwa na bengarabi sa andabo rao tu me bagayalo taka. Me integrate takikina se kwa na kabaga malangi. Dotale nabi ukani lumani na bunua erawani daraiza kina na kenayanga erayanga dua o kenda enda tamata mbale enda tamata ivala dha kan jingi taga nakalo na tambano ya mengarabi kenda kina Meutaramanda vailelai na vakasama ni negative view membalata na waini mate kibaka endo na tamate bagararabi taka na nonambula buwana kalo ne baka elewe rabangan deo taka tiguni koa na waini matingo endo na waini echuka endo na plot endo na ploy eno bugu ni waini matingo karawa ni ndana mate kina soka ni wati runembaki sonka ni wati tolembaki ne biyo kani lumani na ibanga madale solchi anon rabanga madala keda ngata mata lotu eve na kalon, eve na kau ni kalau, eve na miracle ni kalau. Kepaka endo edula na biyo kani lumani, o pakambota na kau ni kalau, kepaka employ, se plot na dhula ya. Kopakambota ni narawangan ni bula, iyo. Pandina taki na kena rato na itala no, membeleti rato na le tolu na chiu, mai papiloni. Erto virita kena lobo mbuka wanga, erto taadula nga. Erto yapa taki saranga kena lobo mbuka wanga. Satu manda mbuka wanga, vakatakata itali baka bitu. Uira manda na temate, virita kena erto ilo mai ramate. Ena kata ni mbuka, ena singwaya. Nabi okani lo mani, kurto mandang abi kawya ni ramate, ena kata. Ngai kurto ambiu iloma. Erto mbiu eloma orto na letolu na chio erto mbula nabi okani lomani au nangali kitara ne katoli ni nongo vakasama se kwa na vakasama membalata na gist of Lucifer and Adam's fall kauna tangabot kina na vakasama membalata na consequences of our sins obi bakamatala tawal ngango weekenda na mate nabi okani lomani erua na kana matangali nindo bakatara na kalo mindo e mate e rua na kiana matangali ndo e bakatokai na miracle persecution ndo e bakatokai na biokai ndo e bakatokai na martyr persecution kepokai e ploy rongoda na biokani lomani kepokai ngauni salanduka na kiana dhurumai na AstraZeneca rongoda na biokani lomani ona mate nga kepokai sa reida na kalo niko sa ready me pakatagi choni nandau ve papite isotaki e soroba na kalo adabatala kena yang mimbulatal chiko kwa dinanga ni vanga matei pakataun dundono lebih okani lo mane pakatara na kalo mesa laki interval mesa laki pakatangi na mate ve iran tamata ya londine ni kalo ko ibin katiti ko na topic and bitan no taga chigongo me mata tawaya
sige men dapat bagalo lay taki dapat bagalo ganga taki ena kau ni kalau se mani rendre pangadabam bukawanga selewau se matangali vaccine wadaba na kaumai lebi okani lumani kenda pangambauta na kalau dua ena pangambulai kenda ke base tiko tale na kenda yanga keni kerua ke baka ko semberni ready e mani vaive e levu ni dula ena vala be etolomo se sodomo se bunua dabanga rongoda na bi okani lumani onambulanga dua ke baka se tiko tale na kemuyanga rua ke baka ko semberni ready mau na sasanga ni tevoro ke na sasanga ni tamata ena senga bakan dua ni bakatarana kalau mo mate ke baka dua se tiko na kemoyanga e baka dora na kalau be choni kwa e bola na bola ni bakatagila John the Revelator ya sangai baka bunga me baka matei biu ena loma ni kuruwai lemo na kena ngauni sala sanga me baka matei ko kina senga bakan dua ni mate belakana daba ni tiko tale na kena yanga sa ready yese tiko tale na kena yanga me bola na ibola di baka takila anabu na reserve takakina na nonambula na kalau endu melaki interval melaki baka dangi ena nona ena imbolo a rotongor choni sa the covenant no mission as a forerunner of Jesus Christ sa already talanga ni golako kina no mukoro po amelo malangi baka deng tongmanda choni io choni kabalana ibole ni baka tegila endu toka o kwa senga ni baka tarana kalau me baka matei betin tiko keda ngana ka kede na lingi ni kalau do le mona ngau na le biokani lo mani na le butali non dai ba madala ba buko santa le ba le tina tali kina ko ni kalau non do ba madala tangan dana mate na kango dana mate kina le be ko ni kalau le biokani lo mani rongoda na capital inde indai mai verto na chini karu na tise pele ne chiso e chini kando erto muria sei kwa na martyr persecution erto bang matei me baka tai choni nanda we baptistai ka toto batanga belate nirto sa ready erto sangarabo oti na non erto dagadak ngomong balato chikina mudadaka lebio kanilo mani ngomong sangarabo chikina kanko kadibi kina kanko sa ready talanga na bio kanilo mani na mate senga saranga nindo na kana mila leilai be iko belate niku sa ready betong sa takam na kakira nga binakata ng kalomo takaba. E hado berto na chinikan doon na tise pele chiso. Erto bang matay. En muri ni ngaw ni saloya. O choni wala nga, the revelator, o kwa e mate en a natural death. Belati ni chiko en duotale na non itabi, ay me bola na ibola ni bagatakila. Kobi balonganga teki kemoni, en a koko ni kalo. Ronga dai ruana view and sa tara na matangan na kabini kuwa do na positive view e tiko dina na non reitavi wir rangrava na kame baleta na tiko mbula keni karua na negative view ke poka e muri na ngauni sala waya me ngauni sala e negative menda bagada nikina kati una nonda tikina and capital indindai whenever I am afraid I will trust in you, Lord. Se mani vangadava. Katal tiwanda ibola tamu sa nongo in ronro kanongo isasambai ko choba. Ena same diu sanga bulkan dua. Waraitaka vikenda na ibola tambu ena tikina ibitu. Ena mbale ndono ndole na sango. Katini na ndole na sango matau. Ena senga bagan doni e dobiko. Kapag kilana kalau ni se tikutal na kemoyanga. Kapag kilana kalau ni ko sembera ni ready. Nabi okani lomani na marro ikuti ko na kalau. Ye nabi okani lomani au binakata mo unreta kine katolu ni baka sama ena e kapitale inde kapaka sama mbimbi to kawaya. Say kwa the gist of Lucifer and Adam's fall. Nabuni non rombale o rona ruongo o Lucifer may lomalangi.
O koe endua e perfect. O koe endua e tiko taravi chisu. O tinga o chisu, o koe sara Lucifer. Ia mbale. Kila na tama na wino na mbale. Belati ni o koe semberni tovolea na consequences. Kando toko virengo na mbada, na tawi mate. Si koe na uncertainty of this world. Yana buni non rombal, mumbale Lucifer mai lo malangi. E dhabe ulu mbale kina senga. Nangona mbale kina, e a solitale vei koia. Ke irna dona katolo na inglosi, merabe botoni. Era talebi baka vida, wangandeo taka indona ndawi bola ibola. O helanji wai, nisi kobi Lucifer, ke irna inglosi, waka vida ko chiso, merabe botoni. Era senga nga, ni bebotoni. Ena vuna, ni non rambiuso mumai, ke borobora. Atama, endo embuli, perfect atama, e embale, baletana daba, na of our sins. Now wages of our sins na eternal death. Ya mai toro ko chisu Kristo enandelana mai kalibari. Ya na consequences of our sins. Tawi mate na luma ko embito kana nonda ulutanga na world uncertainty. E pakatarana kalo menda lako ruma rongada not for punishment but for discipline. Ya nabuna nabio kani lumani. And the bulida te ukina na nonda lesoni ninda tobi mate ngo e lesoni ngo nakanga bia kati kubikenda na nonda I balabalada na dhani ka e kauta mai na I balabalada. Obviamente tunia bikenda ena e kapitala indenda endo na itala noa nangauna kito bulikina mai fultoni. Nangauna kito sabaro lako kina ndo na bakasingalevu. E taroin kito na nitong kasinifu bulio Pastor Wilfred Liliganto. Torong ko abigito, wadaba nangon enta sana lagi tiko kina may lomalangi. Analako may uchiso, ana may kautikanda. Enta sana lagi tiko may lomalangi. Enayado talembeka ng bale. Kito nalingay kito labili na nito besoma, o tamatamuto to kabe nito kalasi. O sabi labili ng sar mo soma ya ni bekwa na sa intaroya ni senga. Kakwa wawa, ntolang man nandolay basinglew. Ito sa leus tal may napasinglew, sa resume tal na kalasi, sa tarong kito kwa, daman naman do sonitaro. Siya nga, singra ni bale. Balata na daba,
kasaran kito belatin sa perfect na tamat sabi sao kamay ko kwabi kito yuko Lucifer sang wala nga ni perfect baka yata may burubura o kwa perfect tu sartunga may lomalangi emboka sartunga kalo may lomalangi embale nga kito sama ngalu yan ni kakito sa bakaronga tatapan beka nakatalibi kito nitong kasinibuli kay kabang ko kwa ana senga tale membasi kanambale may lomalangi kito sanga bekila nada bebia kachi kanta bugin kay kabang ko kwa belata na lesoni ni consequences of our sins ana senga tal nindo na tamata na biya laki bakatarata li tikoy balabala may lomalangi dua belata na sa lako durumo wetia ni burubura se kwa na rebu ni balabala na baka pia ni kai kautamai na balabala na dha ni kai kautamai na balabala na sana labi linga todo ko en ngona sana yadu kini lo malai ninga indua e ungeti tiko mai en tiko na possibility ni round indua embale belati ni se tiko ngana non dangala linding de ya na senga bakan dua ni indua e aloai me baka tarata le me balabala da me rebel tale me lo malai belata na daw ninta sa boka wachi sangala ninta boka enda sa vakila ena burunggo na dhani kai kautamai na balbala anabuna na biokani lomani endreti tiko kina vagambalabu na ngau na milesu tale me kina uchiso menda vakila baka pinakasara a toto a mosi a baka sila kena baka apia ni meda kautamai na balbala da ena nontambola na COVID ngo na biokani luman na kana leso ni lebunga gona kai kautamai na balabala da ena nontambola era consequences yenda wages sa toro chiku chisu karisto ena delana mai kalibari bakalonga tete kanda na turanga dolanga na nonda masu damai ke mamisanga mai loma langi binakasaka bukan lebu turanga na nomni bosa ra talibi ke mami ena kami ndai binabalibu na nomni yalo tambo ena bugini kana gasi ni buli tanki na nomuni bosa kime mi buli kina na kabini kuwa na bale bana nomuni singa tambo na ngau na tambo kuni bagaro tanga me kime buli de kina indona ulu tanga bina bale burna luvemu ni ervarorong tigo mai ena kabini kuwa ena bata ni Facebook ni First Light Gospel Ministry kabaka talanga kina be resema online tigo mai ena taliboni bina kabaka lebu saraturanga na nomini kadibira na kabini kuwa merongat kina indona itukutuko nubi bagarota indondoanga kina ko ikamani na kalau yala bina turanga kime mi ngubi baga tau bata ni buke talanga turanga na ni memi rai mena kaku ni ndobe ke mami ena botolutu ena singa kuni na lestale mai kina okay mami kina memi ndui mata bobale me ke mami na lako tau doko bata ke ikamani ena singa kuni na lestale mai kina pinaka lebu saraturang sarunga da nema mi masu chisu ni soro nene mami bagambola emeni chisu okla ninda ba bini pinaka tanga kalo ni rauni mai bosa tali weekend na kabini ko nu saba bini pinaka taiti ko na viewers kuni barorong ti ko mai en bata ni First Light Gospel Ministry FB page kemani en taon daw ko kay bichi kapag talanga kina be kemani na barong ti kumai ana nonda buno lo maningo biti be kemani nanda usama online ti kumai ana taliboni we naka baga lebusara na nomo bagatara me bosa be kemani nakalo ana kabini kuwa o we nakata mo mombolei kemani ke baga no baga ie mo taka baga emeni taka na nonda itugutugo e boskine be kanda nakalo ana kabini kuwa share taka ana nomo page share taka ne be group se so koiko o lewena me rani ra rongoda talanga wira na nonda itokani pe kemani talanga na biokani lo mani nando access kina YouTube sando beauty na YouTube na be leso ni todo kan rongoda ena be mataka baka talanga kina ni koa ena YouTube mo bitanga Google search tanga First Light Gospel Ministry sarana lutu kede maikina na be recording todo na be lesson di todo ko o kwende sa tumika witi mai wilikina ena kabini kuwa
Enda na dengo tiuka na mataka lele ni mataka enda na galagi tarana non de lesoni ni lesoni bo ni dotale na bulotolu. Ya ena singa moniti ena vana kaloko ena mataka ni moniti. Ya meto na ngona ya ni bakadengu ni mode ni kalonga ta saka chiko. Ni